कोसाली गड़ा कोसाली गड़ा कोला संस्कृति माटी तीसरा सहारा सत्य में कहूं कोला संस्कृति जो संबंध है सेटा दूसरा है। ओडिशा पहला संबलपुरी लेखक और पहला संबलपुरी गायक आज भी कहूँ गौरव कर कहमी स्वर्गत विभूषण गुरु जहां का गीत कटक रेडियो स्टेशन में रेकर्ड होता से जब ओडिशा पहला संबलपुरी सिंगर और राइटर है तो पश्चिम ओडिशा गौरव करवार कथा और सबको बहुत गौरव कथा दूसरा बाकी सब कलाकार और सब ओडिशा गौरव करवार कथा ओडिशार इतिहास सते रही कैसे जाए जईटा तेरे सहर संबलरी नदी संस्कृति
এটা যে মা মাটির কথা গোটে সন্ন্যাসী লোককে নিজের প্রাণ চিহ্ন আর গোটে সন্ন্যাসী যেতবে লোককে ଦେଖିକରି ଗାଁକେ ଚିହ୍ନିସନ୍ ଆଜି ହେନ୍ତା ସମୟଟେ ବି ଆସିଛେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରେ ଗରବ କରସି ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଲା ତଥାପି ଆସିଛେ ଯେହେତୁ ମା ମାଟି କଥା ମୁଇଁ ନା ଯଦି ଠିଆ ହେବି ମୋ ଲାଗି ବହୁତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କାଲିଚରଣ ବୋଲେ ଦୁସରା କାଲିଚରଣ ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ କଣାକେ ଯିବେ କାଲିଚରଣ ବୋଲେ ସବେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କାଲିଚରଣ ହଉଛେ ଦୁସରାରେ এটা হচ্ছে মোর মা মাটিরে গর্ব আমি তার লাগি কিছু করিপারছে বলে নিজকে গর্ব অনুভব করছে আমার ভাষা আমার সংস্কৃতি আমার কথা আমার ভাষা রামলীলা দুর্গা লজ্জা আমার ভাষা আমার রামলীলা